داكوغ، كي يشوفوه ماهمش داكوغ معاهم ولا داروا ان كومونتير ماشي داكوغ معاهم، يقولوا لها انتيا فلانه، انتيا ساميه بالفو كونت، حتى تولي المراه تخرج بصوتها وتهضر معاهم بصوتها باش تقولهم انني خاطي ساميه. اتقوا الله في انفسكم وفي المراه راهي خاطي هنا، وراني انا نهضر معاكم بصوتي، واني عرفتكم شكون نتوما، وانا ما نتهددش باسكو راح يهدوا فيها وقالوا لها يهدوا في المراه ويقولوا لها انتيا ساميه بالسيف، انتيا ساميه اللي راكي تسبي في الناس وراكي ديري في لي كومونتير. المراه ما تسبش، المراه تعطي رايها، ولو كونت تاعها هو سون كونت ماشي ان فو كونت، وقالت لهم انا ماشي ساميه، انا فلانه، انا فلتانه وهاو صوتي، حتى سمعتهم صوتها باش امنوها. شكون نتوما؟ حبيت نفهم شكون نتوما اللي باش تدخلوا عند الناس وتهدوا الناس وتروحوا بونجور لي في بونجور فازيلات. شكون نتوما باش تدخلوا في انتوما تدخلوا باللي فو كونت وتهدوا الناس وتقولوا لهم انتوما راكم دي فو كونت. اسمعوا يا ناس، بلاصتكم ماشي في انستغرام، بلاصتكم في السبيطار تاع المهابل. انا نقولها لكم، بلاصتكم في السبيطار تاع المهابل، وتروحوا ما تحشموش. نساء نساء ويقولوا نساء ويقولوا متزوجات ويقولوا عندنا الاولاد، يروحوا عند الناس، عند دي جون يعمروا فيهم ويحطوا لهم في لي كومونتير فلانه منافقه تسب فلانه، وفلانه منافقه تسب فلانه. ارواحي لي انا لكنك امراه وفحله وجابتك امراه وجابك راجل، ارواحي لي انا وسبيني انا وانا نتفاهم معاك. ماشي تروحي عند الراجل ولا اي واحد تشوفيه انسان صغير وتولي تقولي خلي نروح نسب فلانه باش يخرج هو يسبها، باش يخرج هو يسب فلانه وفلتانه. حبيت نفهم واش راح تربحي انتيا، واش راح تربحي يا مدام انتيا كي تروحي بالفو كونت تكتبي عند واحد قد ولدك فلانه منافقه اي تسب فلانه، ولا انت بحد ذاتك تهضري على روحك بالفو كونت وتقولوا فلانه يتسب فلانه وانت تهضري على روحك. وش بيكم؟ واش صرالكم؟ واش خصكم يا اخي تقولوا احنا متزوجات واحنا عندنا ولادنا واحنا عندنا ديارنا واحنا عندنا لاباس علينا واحنا ما ندخلوش في المشاكل واحنا يا اخي تقولوا حنايا لاباس علينا. انا نعرف، انا وحده من الناس، انا وحده من النساء ما لاباس عليا ولا ماشي لاباس عليا ولا من الطبقه المتوسطه ولا فقيره. المهم ما عنديش الوقت باش نجري من كونت لكونت ومن لايف للايف ونروح الناس اللي ما نعرفهمش بالفو كونت ونحرشهم على ناس. جي با سيت بوليتيك. انا كي نحب ندير موضوع نخرج نحل لايف ونهضر فيه بوين باغ، ما نروحش من لايف للايف. عمري نقسم بالله العلي العظيم عمري ما دخلت عند واحد بالفو كونت وقلت له فلانه منافقه باش يحطها في ستوري تاعو. تعجبني لا ستوري. صباح الخير جاسمين، صباح الخير نجاة، صباح الخير فازيلات. تعجبني لا ستوري، نخلي كلمه مليحه، نشوف لا ستوري على انسان ولا على انسانه وانا معاهم بالقدر، مم حتى نكون معاهم بالقدر في زوج وهما ماشي متفاهمين ما نكتب والو، نتفرج ونجي خارجه. الله غالب ما نقدرش. وهما يروحوا عند وحده يشوفوها تعلق في دونزان لايف، المراه تعلق بالكونت تاعها باسمها، يروحوا لها ويهددوها. ولات عصابه مون بيبي. كاينه عصابه مون بيبي اميلو تصبح الخير. ولات كاينه عصابه مون بيبي عندنا داكوغ لي فو كونت. دركا حنا حشمنا اني مانيش قاعده نهضر باللي ناغه، راني نهضر
اني مانيش شوف لا منرفيه، لا لا نقول لا نسكت ونقول اني خايفه نسكت. انا ما نخاف من حتى واحد. انا جوسكا بريزون نحشم على اصلي ونحشم على اللي رباوني ونحشم على روحي. صباح الخير اختي دانيا. نحشم على روحي ونحشم على عمري. مانيش صغيره. الانسان اللي ماشي في عمره اسمعوا، الانسان اللي في عمره 40 سنه وقلب واللي عنده ولاد ورجاله، انا ولادي بارمينش لاغمهم. داكوغ، انا كي نشوف ولدي نحشم. انا ولادي بارمينش لاغمهم. بلا 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 بلو بلا بلو بلي بلا بلو بلو. صباح الخير اختي. احنا واقفين قد الله يبارك. المراه اللي تكون دايره ولادها كبار ولا صغار بو امبورت، المراه اللي دير ولادها غو بونجور سوني اونج، المراه اللي دير ولادها سهام اختي بونجور، اميلوتا صباح الخير. صباح الخير جاسمين العزيزه، واش راكي يا اختي؟ المراه اللي تعود جايبه ولادها وجايبه ولادها وخدامه وعندها راجلها في الدار وعندها همها وعندها مرضها وعندها خدمتها. موناليزا بونجور ما شيري، كومون سافا؟ فو كرويي ك عندنا الوقت باش نمشيو باللي فو كونت غير باش نسبو؟ انا قلت لكم وما نخافش ونقولها ونعاودها ونزيد نقولها، واسمعوا مليح واسمعوا مليح واش راح نقول. انا درت ان سول كونت. بونجور نوال العزيزه، واش راكي؟ تو تو في رار. انا درت ان سول دوزيام كونت، واسمعوا مليح. بونجور اختي راديا. شوفي درت، شوفوا البنات ونقولها ونعاودها. كي كنت في خلاف، جيتي اون ديزاكور افيك اون بيرسون، كانت هي تكلاشي وانا كنت نكلاشي، كي بلوكاتني درت ان دوزيام كونت. ما نقولش فو كونت، درت ان دوزيام كونت. كنت ندخل عندها باش نشوفها واش تقول فيا وباش نضحك. ما حبيتوا تضحكوا؟ اقسم بالله العلي العظيم 3 مرات والله 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 عند المراه اللي تسب فيا، اللي كانت تكلاشي فيا انا بالكونت تاعي باش ما تبلوكينيش. هي تكلاشي فيا وانا نشكر فيها، هي تكلاشي وانا نشكر فيها باش ما تفيقش بيا. انا باش تعرفوا باللي راني حتى بالفوكونت، ماشي بالفوكونت، بالدوزيام كونت عمري هي في حدتها وما سبيتهاش. نشكر فيها باسكو كي كنا نروح نكومونتي كومونتير ماشي ما يعجبهاش، هاي تبلوكين. ياكم على بالكم وحده كي تحبي ديري كومونتير ميم حتى ما يعجبهاش ولا ماشي في صالحها تبلوكيك. هي تكلاشي فيا وانا نقولها توي لا ميور، توي لا ميور، راني نحبك باش ما تبلوكينيش. وي اختي كوكليكو. وباش ما تبلوكينيش باش نسمع جوست واش تقول فيا، سي تو. اون فوا كو هاد لا كنت نقولها توي لا ميور، جو تيم، توي بيل، فازي. هذيك ساميه ما تسواش غير باش نشوفها واش تقول. نقول لكم لا فيريتي داكور، باش نقول لكم اللي كانت تسب فيا وبالفوكونت ما سبيتهاش. راح نروح انا نسب الناس اللي بعد عليا وخاطيني ولا ما داروش بيا. انا مانيش دراري، انا مانيش مهبوله ومانيش مريضه بالناس وما نتبعش اضحك ونضحكم ولا غير نضحكم. انا كنت نشكر فيها، درت فيها غير حاله بالشكر داكور. لالا قوسم وينك يا لالا قوسم؟ وينك يا لالا قوسم؟ الدنيا تهردت وانت يا الاخبر. وينك يا لالا قوسم؟ تضربي لنا شويه هابي داي. هو هابي داي والله. قولوا، خليني نعاود لكم الحكايه. بونجور كامل البنات، كيفاه يا عباد الله؟ ومن بعد كي حبست المشكله مع هاد المراه، انا هذاك لو كنت ما نستعملوش. جوني با بوزوان، ما نكذبش عليكم، جوني با بوزوان. انا جو سوي فرانش ونقول لكم هذاك الكونت اقسم بالله العلي العظيم درك نقول لكم عند من ندخل بيه باش تعرفوا بلي راني انا ما نخاف من حتى انسان. ندخل عند منيره الصح. دوك نقول الاسماء. وعلاش ندخل عند منيره الصح؟ على خاطر منيره الصح مبلوكيتني داكوغ يا اخي. منيره الصح من عام اليوتيوب كي ما تفاهمناش من اليوتيوب. انا ما طلبت منها السماح وهي ما طلبت مني السماح، قعدت منيره مبلوكيتني
وليت ندخل عند منيره بالفو كونت. هذا مش فو كونت، يعني ان دوزيام كونت. انا ما نقولش فو كونت. الفو كونت اللي الناس يستعملوه باش يروحوا يسبوا بيه، انا ما نسبش بيه، انا ندخل وما نعلقش. شوفوا هذاك الكونت كنت ندخل بيه عند منيره الصح، داكوغ، كي كانت شاعله النار بينها وبين الشيكوره العنابيه. ما نكذبش عليكم، باش نقدر نشوف اللايف تاع منيره الصح كنت ندخل بهذاك الدوزيام كونت، وكنت ندخل بيه عند فيفي، كانت مبلوكيتني. انا صندوق نسمي لكم. شوف، ما عندي مشكل مع منيره، ما عندي مشكل مع نسيمه، ما عندي مشكل مع فيفي. اسمعوني مليح باش نفهمكم وعلاش درت لو دوزيام كونت، وما نعاودش نهضر على خاطر الناس يحلوا على رواحهم ويحرموا على الناس. انا حره، نحب ندير 10 تاع لي كونت، واحد ما يسالني وحده ما تسالني، ندير 10,000 الكونت وندير 70,000 الكونت، وحده ما تسالني، نروح وين نحب. المهم انا كنت ندخل بالدوزيام كونت، ما نقولش فو كونت، لاني ما ندخلش نسب بيه، وعمري ما سبيت بيه، داكوغ، عمري ما سبيت بيه. كنت ندخل عند منيره باسكو مبلوكيتني، وكنت ندخل باسكو كي كان بكري 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 بكري، اسمعوا مليح، بكري كي كانت منيره تطلع مع اي وحده، مع خيره ولا الوهراني ولا اي وحده، هي كي مبلوكيتني انا تسمى صوتي نخرج. ça veut dire je ratais même les لايف تاع الناس اللي راني معاهم ماشي مبلوكيني. درك لا لوا دو انستغرام elle a changé. même la personne quand elle te bloque tu peux rester dans les lives, c'est très bien. ça veut dire ما نحتاجوش les deuxième compte, ça veut dire ما ندخلوش بيهم. on est bien d'accord. بون ما تخرجوش، يرحم والديكم. بون انا قلت لكم هذاك الدوزيام كونت ندخل بيه عند منيره، ندخل بيه عند نسيمه، ندخل بيه عند فيفي بكري، وكنت ندخل بيه وسي لا اله الا الله محمد رسول الله، ندخل بيها عند الشيكوره العنابيه. الشيكوره العنابيه كي تكون تطيح، وانا قلتها ونعاودها واحد ما يسالني، انا حره. الشيكوره العنابيه تعجبني الهضره تاعها، داكوغ، تعجبني الهضره تاعها، يعجبوني كي تعود تنصح في الناس. انا مانيش تاع الشوفان خاطيني، واللي لايف اللي فيهم التطيح خاطيني، اوني بيان داكوغ. اللي فيهم تطيح بزاف ما نكذبش عليكم، كاين تطيح من تطيح، الله غالب. الشيكوره العنابيه تعجبني في واحد المواضيع، ندخل عندها بهذاك الفوكون. درك راني عدت ندخل بالكونت تاعي نورمال، كنت ندخل عندها بالفوكونت باسكو كي نشوفها طيح نقول انا غير نسمع، راني ما نعلقش البنات، غير نسمع. هذه علاش كنت ندخل باللي فوكونت. اما الناس اللي ما يهمونيش اقسم بالله العلي العظيم ويرحم بابا في قبره، ونقسم بالله 3 مرات، الناس اللي ما يهمونيش ما ندخلهمش لا بالكونت تاعي لا بالفوكونت. انا كنت ندخل، ما نكذبش عليكم، راني كيما الناس كامل، وحده فيكم ما تقول لي ما كانش منها. احنا كل نحبوا نسمعوا كي تكون مشكله ولا تكون كلاش ولا يكون، انا نقولوا ما نحبوش لي كلاش، بصح كي يكونوا الكلاش نجريو كامل باغ كيوريوزيتي، راهي كاينه ولا ماشي كاينه. لا كذبت البنات كذبوني، داكوغ. شوفي سوني اونج، انا منيره ندخل لها نورمال، ندخل لها انا منيره ندخل لها، بصح يا البنات رانا نقولوا كرهنا من لي كلاش وكرهنا من المشاكل وكرهنا، بصح كي يكون كاين كلاش نحبوا نفهموا واش كاين، نحبوا نشوفوا وعلاش خارجين يكلاشيو، فهمتوا؟ لا اختي انا والله ما نقول عليها بناتي، انا زعفت، انا شوف هي زعفت مني وانا زعفت منها، بصح نقسم لك بالله يا ساره لولا ماني هاز عليها قرامه الحقد وما عليه. وشوفوا ما عمري ما نهضر فيها بالشر، وندخل عندها دائما، ندخل عندها دائما كي تكون هي لايف، ندخل ما نعلقش بركه، وي ترحب بيا، اي تذكر اسمي، يعني ما على بالهاش بلي راني انا، اي ترحب بيا كل ما ندخل تشوف البسودو تاعي وترحب بيا، ونقعد ما نعلقش، نقعد نسمع نضحك،
ساعات كي تكون حاجه تاع الضحك نضحك، كي تعود تهضر في مواضيع مع البنات. البارح دخلت عندها شويه لقيتها تهضر مع واحده تشوف لها هاكم على بالكم زهر هاي توسا. دخلت شويه وليت خرجت هذه في الليل طاغه، على خاطركم على بالكم بيا خدامه. بغيف لا ديرنيير فوا البنات السلام عليكم سمية اختي العزيزه. لا ديرنيير فوا البنات مينا رانيا سيسي صباح الخير اختي. لا ديرنيير فوا البنات دخلت عند يا اخي درك انا ما عندي مشكله مع حتى انسان، حتى كي يكونوا زوج متعاركين انا ما ندخلش روحي واش داني. انا ندخل عند فلانه فلتانه نقعد نسمع ونجي خارجه، ما ندخلش روحي. شوفوا انا عطيت كلمه ونقعد على كلمتي، قلت لكم نحبس ليكلاش، نحبس المشاكل تاع تدي وجيب هذيك ما تهمنيش ابدا. داكور نكمل معاكم البنات. دونك لا ديرنيير فوا انا حره. انا كنت عند انا طلعت شويه عند نسيمه كانت دايره لايف تقضي جات بلوكي وحده، غلطت بلوكاتني انا، ولات بعثت لي وحده، جات عندي وحده والله نسيت شكون هي، قالت لي نسيمه بلوكاتك باغيغور، قالت لك سمحي لي. تو سويت ضحكت انا، قلت لها قولها ما تخميش راني عندي رود سكور، راني رجعت بالرود سكور. انا نحسب فيه اللايف تاعها تقفل، نحسب فيها راحت لها الكونيكسيون قفلت اللايف، وهي غلطت جات باش تبلوكي وحده سبتها بلوكاتني انا. جمانه صباح الخير اختي، صباح الخير اللي دخلتوا ما شفتكم الشح. جات عندي مام نسيمه قالت لي سمحي لي راني غلطت فيك، جيت نبلوكي وحده بلوكيتك انت. قلت لها ما تخافيش، قلت لها راني ما راتيت والو، راني دخلت بس بالرود سكور. قلت لها راني عندي دوزيام كونت دخلت بيه بصح، دخلت بيه نقعد ما نعلقش، ما دخلنيش اصلا. داكور والله ما نعلق، وراس ولادي ما نعلق، فهمت؟ وانتم احرار ادخلوا بالدوزيام كونت، واحد ما يسالكم. المهم البنات البارح نقسم لكم بالله ما دخلت بالدوزيام كونت، ما ندخلش به درك راني نسيت لو دوزيام كونت باسكو كي عندنا لا نوفيل لوا تاع الانستغرام بالكونت تاعك، مام يدخل واحد مبلوكيك. ماما صباح الخير. مام يدخل واحد مبلوكيك، اسمعي مليحه، مام يدخل واحد ببلوكيك تسمى انتيا ما تقدري تقعدي تسمعيه، ما تشوفيش الكومونتير وتسمعيه. سافو دير ما عندناش اون ريزون باش ندخلوا افيك لو دوزيام كونت. انا ندخل بالكونت تاعي نورمال، ندخل عند شيكوره بالكونت تاعي نورمال، ندخل عند نسيمه بالكونت تاعي نورمال، ندخل عند الناس الكل بالكونت تاعي نورمال، غير اللي بلوكاوني يعني ما نقدرش ندخل عندهم كي يعود اللايف تاعهم. كيما منيره دائما اللايف تاعها هو اللايف تاعها بالكونت تاعي نورمال ابدا ندخل له. سافو دير اوبليجي ندخل لها بالبوطي، ندخل بالبوطي ونبقى نضحك ونسمع نورمال. ما عندي انا. شوفوا البنات انا درك الناس اللي راه مبعاد مني، انا قلت لكم حاجه فهمتها في هذا الانستغرام وفي هذه الدنيا وفي هذا العالم الافتراضي، انا الدنيا فهمتها. داكور انا الدنيا فهمتها. طاهر خويا صباح الخير. نجمه صباح الخير. انا الدنيا فهمتها، ماشي حتى ندخل لي غيزو باش نفهمها، وزدت فهمت حوايج اللي كانوا غايبين عني وانا كنت اون فادير ماشيه في طريق ما تخرجنيش. كنت ماشيه في الطريق تاع ليكلاش اللي ما تخرجنيش، جبت روحي. جي تو لي دروا، عندنا لو دروا نجبدوا رواحنا ولا نحبسوا من موضوع. انا كنت في موضوع جي ديسيدي نحبس منه، انا حره نحبس واش الموضوع اللي نحبه، وانا حره نحب الناس اللي نحب، واحد ما يسالني. جاز يا اختي صباح الخير. انا حره نحب البنات اللي ارتاح لهم قلبي، وانا حره. وكاين ناس كنت مرتاحه ليهم ولا قلبي ما يرتاحش، الله غالب. انا حره وانتم احرار. داكور كاين ناس يعطيك الصحه صاغه لولا، كاين ناس كنت نتفاهم معاهم باغ اكزومبل، مع مرور الوقت الله غالب اون ديكوفير كو ما نقدروش نتفاهموا. احنا احرار. يا اختي كنت نتفاهم معاك البارح، اليوم ما تفاهمتش معاك، ما تقيسيني ما نقيسك، ما تضريني ما نضرك. je ne te fais pas de mal et tu ne me fais pas de mal, mais nous restons libres. نقعدوا ليبر، انت حرة في حياتك الشخصية، تا في بيرسونيل تا في بروفيسيونيل،
وحرة dans ta vie تاع les réseaux sociaux. Toi tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux et tu dis ce que tu veux du moment que tu ne touches pas les autres. ما تتعديش على حرمات الناس. انا ما عندي حتى دروا نبقى نجري. بونجور اكرانا. انا ما عندي حتى دروا نبقى نجري من لايف للايف بالفو كونت ونبقى نتبع في الناس، واللي نشوفها قالت كلمه ما تخرجش عليا نقولها انتي فلانه، انتي فلتانه، انتي راكي الفو كونت تاع فلانه، انتي بالسيف فلانه، انتي يا بالسيف فلتانه. حتى واش صرا البارح البنات يتبعوا الناس في اللي كونت ويتبعوا الناس في اللي لايف ويجيو يهجموا باللي فو كونت ويعودوا يسبوا في الناس ويعايروا في الناس ويقولوا لها انتي فلانه وانتي في فلتانه ودرك نجبدوك ونجبدوا لك لي اي بي. علاش اختي؟ شكون انتي؟ شكون انتوما؟ شكون انتوما حتى انتوما عندكم الدروا ديروا الفو كونت وتدخلوا تسبوا وتعايروا وتجريوا من لايف للايف وتاتاكيو في الناس؟ كي النحل. ما نقولش الدبان حاشاكم يدور غير على الزبل. صباح الخير ميليسا ادم لونا اختي صباح الخير. ما نقولش سامية ne te prends pas mal doucement tu cries un peu c'est le matin. سمحي لي راني وحدي je suis toute seule ma chérie. دي فوا نعيط باسكو نقول بالكش ما يسمعونيش. شكون انتيا اللي انتيا tu te donnes le droit. شكون انتيا اللي tu te donnes le droit انتيا ديري الفو كونت وانتيا عندك الدروا تروحي في اللي لايف بالفو كونت وعندك الدروا تهددي الناس وعندك الدروا تسبي الناس وعندك الدروا تروحي في الخاص عند الناس وتقولي لهم ارواحوا عندي وارواحوا معانا وحنا رانا ملاح وهادوك شياطين وهادوك شواطين وهادوك ماشي ملاح. علاش اختي؟ شكون انتي؟ شكون عطاك لو droit? Tu es qui toi? Tu es qui toi pour te donner le droit que tu donnes pas aux autres? Qui t'a donné le droit de faire des faux comptes, d'aller insulter, d'aller juger et d'aller provoquer الناس وتروحي تقول لهم انتوما راكم دي فو كونت؟ انتي داخله بالفو كونت تسبي وتقولي للمراه انتي راكي فو كونت وراكي الكونت تاع فلانه. هاني درك نقول لكم واش كاين البنات. داكوغ نكمل معاكم. كاتيا كاين اسماء ما نعرفهمش اسمحوا لي. صباحكم بالخير. ان الله وحده من يحاسب. اختي نو اكرانا بوسينات صباح الخير. على بالكم جو في بارلي دو كي. شوفوا انا ما كنتش حاضره البارح يمين اسمعوا مليح درك راح ندخل لكم في صلب الموضوع في لب الموضوع. لا سي لا جو في بارلي دو سو كي سي باسي باش تحطوا في بالكم. نورمالمون البنات ما كنتش راح نخرج نهضر باسكو بور موا سو سون دي فيتوليتي. السلام ورحمه الله وبركاته. سو سون دي كونري دو غامان. انا ما نهضرش دون دي تروك كوم سا. انا لي تروك كوم سا مي باس بار دوسو. راني في خدمتي عندي جي دي زوكوباسيون سوا في داري ولا في خدمتي بيرسونيل بروفيسيونيل. جي دي زوكوباسيون والله ما عندي الوقت. راني جو برون ان بتي بو لو طون الماتان باسكو لابريميدي راني خدامه. داكور y a pas de mal à ça, juste il gère mal Insta. Samia, on te connaît assez bien. Merci beaucoup Luna. شوفوا البنات البارح انا نعطيكم نقول لكم وعلاش aujourd'hui وعلاش خرجت باش نقول لكم. لاني شفت واحد لا ستوري ما نكذبش عليكم بعتوها لي ما شفتهاش. دو توت فاسون جالي لا فوار راني ابوني عند الانسان عند السيد. هذا السيد حط لا ستوري في لا ستوري تاعو كتب عليا انا وكتب على انجيل ميليسا مسكينه. نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كتب عليا انا وعلى انجيل ميليسا. كتب انجيل ميليسا ما على باليش يعني وعلاش جبدوها ولا انا علاش جبدوني جو نسي با. كتبوا علينا وكتبوا عليا انا وعليها هادوك منافقات عليا انا. كتبوا له هذه فلانه ساميه منافقه اي تسب. ودوك نقول لكم واش كتبوا. تسب في وحده
يعني معروفه اللي هما يتبعوا فيها ويشو وراهم معاها. هذيك حاجه ما تهمنيش. راهي تسب في فلانه، راكي شفتيها اختي ام ال كا نجده مجده قالوا له كتبوا له راهي فلانه بالفوكونت تسب في فلانه، راهي ساميه بالفوكونت تسب في فلانه، تسب في زليخه. اقسم بالله العلي العظيم وراس ولادي ومش راح نخاف، عمري في حياتي ما سبيتها. اقسم بالله العلي العظيم عمري ما سبيت المخلوقه وما جبتها في كومونتير. جامي سبيتها. انا مانيش مهبوله. انا الواحد كيعود في حد وانا في حدي، انا شوف ما نسبها ما نبعت اللي يسبها، ما نسبها ما نبعت اللي يسبها. ما عنديش البنات راكم معايا هنا وتعرفوني الانستغرام، راني في عام معاكم. كش من نهار جيت عند وحده وقلت لها روحي سبي فلانه، انا ما نسيرش في نساء الحراير، انا اللي معايا نساء حرات، انا اللي معايا ما همش يحاشاكم كلبات، ونقولها واسمحوا لي على كلمه كلبات. انا اللي معايا وجوهكم وجوه الخير، الله يبارك وربي ان شاء الله يكملكم بعقلكم ونحمد الله ونشكره. انا اللي معايا نساء بأتم معنى الكلمة، نساء اللي معايا واللي راهم يطلعوا معايا في اللي لايف واللي راهم يدخلوا معايا في اللي لايف واللي راهم يكومونتيو لي، نساء أحرار، بنات الفاميليا، بنات الناس بأتم معنى الكلمة. والمرأة اللي فيكم البنات، المرأة فيكم وأي وحدة اللي جيت عندها في الخاص ونممت ولا سبيت وحده ولا قلت لها روحي سبي وحده ولا روحي قولي، تجي تخرج تفضحني وتقابلني. جامي وبعيد الشر، لاني انا ديجا نحترم نفسي ونحترمكم انتوما، ونحشم نجي نقول لكم فلانه روحي عند فلتانه. انا صافي كون نجي انا نحشم نجي عند وحده مرا كيما انا قدي في العمر، ولا ندفي روحي اذا تحبي تحكم فيا بنت المراه. شفتوا ندفن روحي درك. انا نحشم انا كون نجي لعندكم نلعبها انا ساميه فايقه، وزعما انا ساميه فايقه عليكم، ونجي انا كشغل نقلل من قيمتكم ونجي نقول لكم فلانه وفلتانه روحوا عند فلانه وسبوها. سافي دير كوا؟ سافي دير ديجا انا ما عطيتكمش قيمه، وانتوما الا درتوها سافي دير سمحوا لي، سافي دير كنتوما ماشكم نساء حرات باش تجي تبعدكم بنت المراه اللي كيما انتوما كيما هي بنت المراه، تجي وتبعدكم بنت المراه وتروحوا تسبوا الناس وتعيروهم باللي فوكونت. سمحوا لي اذا كنتوا انتوما نساء حرات، بنات الرجال وبنات النساء، باش لاني ما نهضرش على اكرانا ما تجبديها ليش. انا اللي قاعده نقول اللي راحوا عند واحد وقالوا له يثبتك يثبت فلانه، انا ما سبيتهاش، ويروحوا يجبدوا لي فوكونت يسبوا فيها، لكن لقاوني انا يجيو يحاسبوني. هذه الحاجه الاولى. شوف لو كان تلقى نتحداهم كون يلقاو غير كلمه واحده بلي راني سبيتها يجيو عندي انا داكور بلي راني سبيتها داكور. انا نهضر على نفسي، ما نهضر على حتى انسان، انا جاسوم سكو جو دي سو ماتان، جو لاسوم. انا دوك نروح نشوف الانسان اللي حط ستوري اللي فيها اسمي وهو اللي نتفاهم معاه داكور. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، وحده البارح راحت عند وحده قالت لها انتي ساميه، قالت لها سي توا كنتي في اللايف الفلاني وكنتي تحضري في لي كومونتير، والمراه ما سبتش في لي كومونتير. المراه ما نعرفش قالت حاجه جو سي با، انا ما شفتش، انا ما تولاتش الكومونتير. المهم راحوا لعندها وقالوا لها انتي ساميه. واش دارت المراه؟ elle était obligée de se justifier، وباش مسكينه تبريني نقولها ميرسي بوكو ميل ميرسي نجوى جو دي اكرنا اختي. انا ما هضرتش على حتى وحده،
نو معك رانا سي با سا اختي. انا قلت لك راني ماني انا ما سبيت ما نروح للبريفيات. انا ما سبيت الناس ما نروح لهم للبريفيات نهضر معاهم. انا نروح نتفاهم مع اللي حط لك لا بوبليكاسيون. سي تو نقول له ولد الناس وين تعرفني وعلاش حطيتي لا بوبليكاسيون، ونجبد شكون اللي بعثها له، نجبد شكون اللي بعثها له، وحتى انا درك نعود نحوس على لي اي بي. داكوغ. انا كنت خاطيني هذه تاع اي بي وشكون وفلانه وفلتانه، بصح بلا ما نروح للي بي راني على بالي شكون انا على بالي شكون. او ماشي الانسان كي قاف الفم ونديرو في رواحنا قال لك دير روحك مهبول تشبع كسور. نو انا ما ناكلش من هذاك الخبز. المهم شوفوا انني جو مو بيرمي باسكو نجوى بارك الله فيك اختي نجوى ويعطيك الصحه، وانت مراوح فحله ونص ونستعرف بيك، وانت مراه فحله ونص ونستعرف بيك. وسمحي لي راني جبت اسمك نجوى باسكو هي طلعت دون ان لايف وقالت نجوى elle s'est pas démontée. فهمتي؟ نجوى مراه فحله. راحوا لعندها، سمعوني مليح، راحوا لعندها وقالوا لها انت يا ساميه، انت يا ساميه اللي راكي تكتبي في لي كومونتير هادوكم. مي نجوى قالت لهم باغ اكري سي با موا سي با ساميه انا سي مون فري كونت. قالوا لها انت يا ساميه ودرك نجبدوك والاي بي ودوك تشوفي ونديروا لك ونعملوا لك. مسكينه واش دارت هي؟ ولا بعثت لهم دي ميساج فوكو قالت لهم هاني انا مانيش ساميه سي موا، وهذا هو اسمي وهاو لقمتي واللي قادرين عليها ديروها وانا ما نتهددش. قالت لهم انا مراه فحله، جاسوم سكو جو دي، جاسوم مي كومونتير وما نتهددش. وانتوما راني عرفتكم شكون، وانا اللي نجبدكم باللي اي بي تاعكم. انتوما اللي في الكونت وراكم فلانه وفلتانه وفلانه. واش ولاو داروا؟ ولاو خافوا منها، راحوا لعندها وقالوا لها اسمحي لنا وروحي عندنا وادخلي معانا وحنا ملاح. ساميه نو لا ستوري واش كتبت هي كيلاد مول لا ستوري ني بور ريان نو راح نهضر معاه ترونكيلمون، ما رانيش راح نو انا تنكيت با كيلياد، انا نعرف واش نقول ونعرف واش نهضر. et je vais m'adresser à cette personne, je vais m'adresser pour la première fois de ma vie نهضر مع هذا الانسان وهو اللي pour rien ونفهمه. بالك شو ماشي فاهم نفهمه. هو في لاستوري قال ما نعرفهاش، دو تفاصون ما يعرفنيش، انا عمري ما لحقته وعمري ما راح نروح نلحقه وما عندي ما داني ليه. بصح لو بروبليم اختي كيلياد الانسان راكي ما تلحقيش وهادوك يجيو يعمروه ويولي هو يلحقك بلا ما مسكين يحس بنفسه. فهمتوني؟ المهم ولات نجوى اللي مونتي دون ان لايف وقالت لهم انا ما نتهددش، انا ما تهدونيش، انا نجوى. on m'a envoyé des messages m'accusant d'être manipulée par toi. tu te rends compte نجوى تعيشي اسكو تقدري تطلعي معايا وتفهمي البنات يرحم والديك. انني كنت غايبه نجوى. j'ai envoyé des vocaux pour démentir. تعيشي نجوى اسكو tu peux monter pour expliquer باش يفهموا une bonne fois pour toutes هاد العصابه واش تحوس في الانستغرام. elle cherche quoi؟ ارواح يا نجمه نجوى تعيشي. جو سوي ديزولي جبت اسمك ما كنتش حابه نجبد، مي اختي الفوك يفهموا une bonne fois pour toutes. وانا وحده ما تزيد تجبدني. اطلعي يا نجوى العزيزه اطلعي، ربي يحفظك. نجوى وينك اختي نجوى؟ استناي نجوى لا اله الا الله محمد رسول الله. مانيبيولي باغ ساميه. انا موالفه نجي مانيبيلي الناس، موالفه نجيك عندك وجهك اختي عندك. دوري كلش. Oui, ça arrive, mais je les emmerde. Bon, alors, bonjour Samia. Bonjour Samia. اختي سمحي شوفي جو تي اميكوزي اختي راني معليش يا حايا كي اختي. بون سامية سمحي لي جو في ريبيتي. واه غادي نعاود الديبي اللي ما فهموش ولا حلفت حلفه.
انا ما نبورتي بلانت ما والو، انا نفضح جو في مونتي دون تو لي لايف ونعاود باسكو جيتو ليا نتوما اللي ظلمتوني، انا خاطيني. جو تكسبليك ساميه دوبي لو ديبي. Il y a une semaine, Khaira avait fait ses adieux. Elle avait fait ses adieux, Meskina. Et bon, Khaira, elle a un compte public. N'importe qui, apparemment, s'abonne chez elle. Jette Hindoucha, un faux compte. هندوشة عايرتها بالعربيه غير الكلام الزين، ما نعاودش هذاك الكلام الزين باسكو كيما قلت لكم انا ما تربيتش من هذا الدرجه. انا العربيه اللي علموها لي والديه نتاع الدين ماشي تاع السب، حسوا الله. Bon, Anna, je ne suis pas très Instagram, enfin j'y vais quand vraiment mon emploi du temps me le permet. Dimanche, بغيت نتفتت جبرت هذا الميساج وتعاير فيا الشكامه حاشاك والكلام الزين على بالك. جو لوي انفوي ان ميساج قلت لها سمعي بنتي je vais être peut-être vulgaire نسمحوا لي. Je vais le dire en français ça passe mieux. قلت لها سمعي بنت الزنوق روحي دبري على باباك. Va chercher ton père qui a uriné dans ta mère pour en faire un excrément que tu es, Bon, ترجموها كيما بغيتوا الحصر الله j'ai pas envie de répéter. قلت لها بالعربية. تمتم قالت لي سامية تمتم قالت لي سامية على بالي بلينتي. قلت لها سمعي أنا ديك elle a dit سامية تيلت je suis pas bête أنا. قلت لها مالا نتوما ملاكليك تاع فلانة وفلانة من بعد جو دون لي نو أنا لي دوني. بقات تعاير فيا ودير فيا. قلت لها سمعي جي بخي الفوكال قلت لها انا ماني ساميه ما بعثتني ساميه ما نعرفها ما تعرفني عمري ما شفتها وسي فغي ساميه جو تو سوي شو ابوني بيني وبينك اون ايشانجي كيلكو ميساج مي جامي هضرتي معايا بريفي. جو تو ريميرسي بوكو دايوغ باسكو باش تعرفوا بلي راهم الناس يحفروا من وراك وانا ما على باليش. كملي يا اختي. لا انا جو لو دي جو نو تو كوني با وانا ما نكذبش وجاسيم تو جو نو تو كوني با ميز ا بار كيلكو ايشانج en message privé et encore نزيد ونعاود ما نعرف وشك ما نعرف صوتك ما والو. je n'ai jamais eu de message de conversation privée ما نعرف. je ne connais rien de plus que ce que tu veux dévoiler au public. الحصول يا اخي اختي هذيك البوم يا اخي انا جوا يا اخي انت انا وياك جامي يا اخي ما نهضروش في البريفي زعما جامي نحلف واش ما تكون جامي انا وياك هضرنا. Les seules personnes avec qui je parle, je ne prononcerai pas leur nom, c'est Khaira 2 fois, et mon ami, je ne veux pas prononcer son nom parce que j'ai pas envie, Balek, elle n'a pas envie que je prononce son nom. C'est mon ami. L'essentiel, Galoul, que tu es manipulé, on dit à Samia ou bien. Bon, eh ben, أنا نقول لهم اسمحي لي مالا سامية نقول لهم المرأة ولات 54 عام سمحي لي qui a vécu. Elle se fait pas manipuler وحده صغر منها même si tu as peut-être plus d'expérience que moi والله حصل. انا قلت لهم دونك نزيدوا هذه هندوشه كي بقات تكثر في الكلام العيب وتكتب العربيه مش بون جو لي لاغاب مي جو لو لي مي ما نفهموش كل شيء. جو لي بلوكي اسمعي جو لي بلوكي. تمتم نعيمه 076 quelque chose elle s'est abonnée et en même temps à la même minute je le répète ربيعة 13 سوسو suivez bien كل شيء تبعوا كل شيء باش تفهموا. ربيعة سوسو 13 s'est abonnée en même temps les deux sont menés. هذيك نعيمة 076 جات تهدني قالت لي طلبي سمح من هندوشة والله نفتحك نكشفك الكلام ما قالش نفتحك نكشفك. مالا هذا الكلام نكشفك ديجا من بلاد الشرق جو سي با كوان. هادو الناس حنا بلاد الغرب يقولون نفتحك هي قالت لي نكشفك ديجا on sait d'où ça vient de quelle région. الحصول بدينا نهضروا قلت لها واش كاين جبدت لي bon moi mon Instagram il est public mais je m'en fous. جبدت لي mon numéro de téléphone قالت لي il se termine en 81 j'ai rien à cacher. وجبدت لي mon nom de famille et mon prénom Naïla Benabar. قالت لي c'est ton nom. قالت لي لو كان moi je lui ai envoyé des vocaux où je l'ai insulté mais sans gros mots. قلت لها ديري واش ما تديري انا ما عندي ما ندرك ما حرقت جوا ما والو. قالت لي تو امي افيك ساميه. قلت لها انا ساميه خاطيني وانتم مجمعت مريوضه زولي حتى سي تو اسمحي لي جو تو كوب فيت في ميم سي تو امي افيك موا il est où le problème لازم نخليوك ايزولي ما ندافعوش. سمعي لا سويت تبعي لا سويت حاسبوني جو سي مانيبولابل. قلت لها سمعي انتم باسكو قالت لي انا ندافع العايرات جو سي با كي تقولوا عايرات كيش يقولوا عايرات كملي معليش فهمت
Ouais, moi je suis là pour défendre. Antia, tu es la copine de Mélissa. Ça y est, j'ai compris. Vous êtes la clé de Meryouma. Rabia, très sous. Même si tu m'as parlé hier, je suis pas bête. Je suis pas bête. Belek Sebti, tu allais me tirer les verres du nez et tout. Samia, je ne la connais pas. Hadi Mélissa, je ne la connais pas. Je travaille en solo. ما نبغيش الحقرة. ما نبغيش les ما نبغيش منافقات. Donc après, à la fin, on s'est gâté à dire que je fais story, je me débille. J'ai même pas 50 abonnés. C'est la guerre pour les vues, la guerre pour les abonnés. Vas-y, dire les stories ou dire Ismaïa ou dire au chemin de briques que je fais. Je sais ce que je vaux dans la vie réelle. Il n'y a que quelque chose qui peut m'atteindre et si on touche à mes enfants. Si on touche à mes enfants et à ma carrière, je suis capable de tuer. Le reste, c'est des détails. يهضروا على mon physique, يهضروا على هضرتي, j'en ai rien à faire. Je suis contre. Donc, on va continuer. Wahrani, hier, avant-hier, il a jeté un pavé dans la mare, Kimangolo. Il a accusé Hirondelle d'être Ictona. Ictona qui m'avait insulté aussi. Ouais. Salima Chanel est venue démentir pour dire qu'Ictona, ce n'est pas Hirondelle. Je suis montée chez Hirondelle pour dire que voilà, les personnes les donné tout ça et tout. Soussou, qui se met Rabia, très Soussou, m'a contacté en vocal, en vidéo. Je lui ai parlé. Nejwa, est-ce que tu me permets juste une parenthèse قبل ما تكملي؟ Oui. شوفوا البنات. أنا j'ai appris ce matin par la story, j'ai décidé de parler. Après, on m'a expliqué cet incident. انا حبيت نهضر باش ما نخليش كلش في الغم باسكو ça commence à C'est quoi la story? Mais c'est quoi la story? C'est quoi la story? Moi je sais même pas. La story ils ont mis que moi Anna je suis une personne manipulatrice, munafiqa et j'insulte. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et j'insulte Zulikha avec les faux comptes alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis chez toi, vous êtes 62 personnes, je n'ai insulté personne. Je le dis haut et fort. Alors Hadik Rabia très sous-soi, elle m'a dit je ne connais pas Hindoucha. C'est faux, Rabia. Hindoucha est abonnée chez toi. Alors, arrête de dire que tu ne la connais pas. J'ai les captures d'écran. Vous êtes la clique. Vous êtes la clique de Zulikha Zitouni. Je ne dis pas que c'est elle qui vous manipule. Vous êtes sa clique. Vous êtes donné une mission. C'est d'attaquer toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous avec des faux comptes. Alors, Rabia Madjilish, Talabihali, un Khatini, ou je mets pas le voile, ou un ceci, ou un cela. Parce que après, tu m'as envoyé qu'un faux compte, Mesrouda, je ne sais quoi, en me disant, ne touche pas Rabia. Toute la boîte, il n'y a pas de souci. Moi, je vous envoie tous les captures d'écran. J'ai juré une chose. Tous les lives, on nous comme clic. Ictona, c'est Isra. C'est Isra. Vidoun Aoud, il y a des preuves. Ictona, c'est Isra. Isra qui joue la gentille. Ictona qui se moque des gens qui ont des problèmes de santé. Ictona qui insulte. Rabia, tu es, oui, j'en ai rien à faire. Même on sait qui t'es en bon terme, c'est faux. Tu as essayé de me tirer les verres du nez, hein. Mais, ailleurs, d'accord? Pas avec moi. C'est ce que j'avais envie de dire. Samia n'a rien à voir avec moi. Je ne la connais ni d'Ève, ni d'Adam. C'est tout. Allô? Anina, je suis là. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de rétablir la vérité. En aucun cas, je ne suis manipulée par toi. Je suis quelqu'un, une abonnée comme une autre, qui déteste le Hogra. Lyon, jette plana. Radwa, yimken. Je suis étonnée. J'étais étonnée. Oui. Je travaille de 15h jusqu'à 22h, 23h, des fois minuit. ما عنديش الوقت باش نطلب ويجيو لعندك على بالي ويقولوا لك toi tu es بالصفر راكي ساميه. Quand tu dis que c'est pas Samia, c'est pour ça que j'ai envoyé des photos. C'est pour ça. Ah oui, انا نقول لهم شوفي انا ربيعه صافي باللغات ما هضرتش معاها وما نهضرش معاها. Je les ai fait انا نقولها لكم je me suis désabonnée من عندهم. Je les ai fait désabonner باش نخرج من المشاكل. بصح هما مازالوا يحفروا ورايا. بصح مادامهم يحفروا معايا ورايا elles vont finir par payer parce que احنا secte. Je vais pas fermer ma bouche tout le temps. Vas-y, pareil. Moi, je vais monter dans tous les lives. نفضحكم. بغيتو تكشفوا بنادم غادي نفضحكم parce que vous n'avez rien contre moi. واش عندكم sur moi? Naïla Benabar. قلت لكم كل شيء. Naïla. Je voulais savoir quoi? Naïla Benabar, 54 ans. Et on بعد. Allez chercher mon adresse on بعد. Je suis pas. نجوى. احنا كلنا نعرفوا نديروا لي. احنا كل عندنا une personne pour sortir les IP et les adresses. اقسم بالله العلي العظيم. Je ne شوفي. اقسم بالله العلي العظيم.
وراكم تسمعوا فيا. جو نو لي جامي في. وعندي اون Ben بيرسون non. بروش تري بروش فامي ولد عمي خد. شوفوا نخرج لي Ouais, moi زيبي aussi. نخرج. نحبوا نخرجوا لي Yeah, زيبي نخرجوا Samia, لي ايبي. Samia, allez Samia, c'est mon domaine. C'est mon domaine. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est mon domaine. C'est ça que je ne vais pas perdre. Donc, les 15 minutes ou les 20 minutes que je vais passer à faire des recherches sur une saloperie, je préfère les passer à cuisiner pour mes enfants, à lire un livre, à échanger avec une amie. Pourquoi je vais perdre 15-20 minutes, hein? Hier, dimanche, j'ai شوفي perdu une شوفي demi-heure. يا نجوى Ouais, نجوى شوفي ouais, نجوى. ouais, Moi, ouais. ça fait presque, allez, depuis le problème avec Khaira, je vais te روحي قلت أنا ما ندخلش روحي. Donc, Mhm. quand tu t'entends pas avec des personnes, تجبدي روحك normalement ما تقيسيهم ما Tout à يقيسوك. fait. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Tout à fait. بصح Tout à fait. وعلاش مازالوا يحفروا ورايا ويروحوا عند الناس واللي يشوفوها تقول ان كومونتير qui n'est pas de leur côté يقولوا لها سي toi Ouais, tu es vraiment tu es سامية tout à ولا fait. سامية حق. Voilà. قولي له حبيت نفهم وشكون نكون انا وعلاش قعدت لكم في Parce que, الرقبة. parce que ça, je vais te dire une chose, حبيت نقول Samia. لكم Parce حاجة. que tu es ça, حبيت نقول لكم Samia, parce حاجة. que. يا ربيعة وجماعتها اخطوني راني Mm. خاطيبكم راني بعيدة منكم. نشوفوا نحب ميليسا جونجيل ميليسا واحد ما يسالني. نحب نجوى Ouais, واحد ما pareil, يسالني. نحب نادية. pareil, شوفوا pareil. اللي معايا 67 بيرسون نحبهم ونموت عليهم. اللي راهم معايا واللي راهم شاهدين عمري ما رحت لهم في الخاص ولا حرجتهم Non, ولا non, non, هضرت في الناس non, non, ولا non. نممت في الناس. شوفوا اللي تجي شوفوا الفحله فيكم تخرج تفضحني. كاش نهار جيتكم وهدرت لكم في وحده Samia, لكن وحده Samia, je vais te لكن donner un وحده scoop. فيكم. Samia, Samia, شوفوا البنات hier, nous sommes tous, parce que dans les 68, t'inquiète, hein, il y en a qui vont aller tout de suite. Hadik Rabia, hier, elle m'a dit que c'est quelqu'un qui fait le message. Dans les 68, la personne qui va. C'est une de tes ex-amies qui m'a donné tous vos faux comptes. Madame, restez tranquille. Vous voulez tout. C'est votre ex-amie. Ah, vous étiez toute une équipe à avoir des pseudos. Vous aviez même le même mot de passe. Le même mot de passe. لا شوفي Elles sont لا malines. راح Elles نقول sont. حاجه Ouais, راح نقول اسراء ouais, لا اسمحي لي راح نجاوب اسراء ما ouais. نطلعكش اسراء على خاطر d'habitude tu ne Comment? rentres pas dans mes lives. Aujourd'hui tu veux monter. ليه et ben إسراء؟ اسراء روحي ولا روحي تفها تفهمي لايف مع سليمة ولا إسراء رجا كاين على اسمك رجا روحي تفهمي مع سليمة مش إحنا اللي جبنا اسمها رجا أوكي؟ لا إكتونا tu m'as insulté voilà. حبيت نفهم اسراء حاجه واحده. اسراء ça fait maintenant plus d'un mois je fais des lives et tu ne rentres pas dans mes lives alors qu'il n'y a rien entre nous. Et aujourd'hui tu veux monter. Et ben ma soeur, tu ouvres un live. Isra, tu vas dans ton compte, tu ouvres un live et tu parles. Ici tu vas pas monter. Parce que s'il y a des personnes. Salima. Vas-y. S'il y a des personnes manipulées, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui est manipulé. D'accord? Donc, la personne qui estime qu'elle a droit eh ben, elle ne va pas répondre ici. Parce que Isra, je ne dis rien. Nes, ils sont libres, ils vont où ils veulent. Mais je remarque, Isra, qu'il n'y a pas de problème. Mais je peux te dire, quand tu fais des lives, j'ai compris qu'il y a quand même de la manipulation. بصح انا ما جيتش قلت لك وعلاش وكيفاش وبوركوا tu rentres pas chez moi ولا. Aujourd'hui tu veux monter dans le live. لا اختي روحي حلي un live et défends-toi dans ton live. Point barre, c'est tout. سمحي لي سامية هذه يصير اللي يقول لك عندي الحق نرد. روحي ردي سليمة شانيل. حنا خاطينا انا je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Raja, tu es Iktona. Raja, c'est هذا مكان. Débrouillez-vous. Vous avez jeté en français un pavé dans la mare, c'est le coup Hadarwak. C'est le coup Hadarwak. Parce que je reviens à ce que j'ai dit. Vous avez un compte avec plusieurs, le même mot de passe avec, vous êtes plus sur le même compte. Vous utilisez pour brouiller les pistes. Vous créé des comptes et vous passez le mot de passe pour échanger. Alors, votre ex-ami, vous avez mis de côté. Isra, gouli, واش تحبي إسراء؟ إسراء, gouli, واش تحبي? Tu peux dire ce que tu veux.
انا شوفوا كاينه وحده قبل ما تخرج، كاينه وحده قبل ما تخرج من الانستغرام elle m'a tout dévoilé وانا قفلت فمي جي فيرمي ما بوش. شوفوا اسراء si tu savais ce que je sais مو واش نعرف انا وساكته. سامية راكي شيري تحيري داكور. سامية ما شيري je dois descendre, je vais aller au boulot là, je m'excuse, il y a de la neige chez nous. vas-y Si t'as besoin اي وقت يا با سوسي اي وقت سامية راني معاك ظالمه ولا مظلومه دروك ابارتير ماتنون ils sont approchés de moi راني معاك ظالمه ولا مظلومه je suis avec toi اوكي. ميرسي بوكو ان توكا يا اختي ميرسي بوكو. انا يا اخي شهدتي يرحم والديك ويعطيك الصحه في ديجا شوفي tu l'as fait ce qu'il en fait قلتي الحقيقه ما جيتي معايا ما جيتي معايا tu as dit la vérité باش تعرفي بلي راهم الناس اي وحده يشوفوها با داكور افيك او سي فورسيمون الي مانيبيولي ولا ساميه ولا فلانه ولا فلتانه. tu te rends compte قالوا لي كتبوا لي جبدي روحك ولا نكشفوك جبدي c'est-à-dire ما دافعيش على فلانه وفلانه ولا نكشفوك. هذه هضره ça veut dire la censure on est la mafia ici tu la نكشفوك. Ça veut dire, ça veut dire que toi, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses. يعني هذا الانستغرام ملكهم تاعهم c'est à eux ملك باباهم je sais pas. هم يقولوا واش يحبوا هم ils ont le droit de faire des faux comptes, ils ont le droit d'aller insulter, ils ont le droit d'aller menacer, mais nous on doit fermer notre gueule, on doit avoir peur. On doit avoir peur. Oui, attends, Samia, je réponds à Siham Daina. C'est honteux. Tu écris, c'est honteux. On est mère de famille. C'est quoi ce bordel? Hachak. D'une part, mère de famille, on dit pas bordel. On est non. ما جيناش نعايروا دروك جينا ندافعوا على حقنا. ما حنا نعايروا pour l'instant. ما حنا. Je dis la vérité. Oui, نفضح. Et alors, arrêtez de dire. ما عجبكمش. C'est quoi ce bordel? Déjà, c'est pas en tant que mère de famille, on dit pas. C'est quoi ce cirque? Donc, barka ma توكي. Parce que quand j'ai fait comme, si vous accusez. Alors vous êtes innocente, vous feriez pareil. C'est normal, Samia, elle a raison de venir. Elle n'a rien à voir. Je ne connais pas Samia. Je ne la connais pas. Wesh, on est dans un tribunal ou là. Donc arrêtez de faire les effarouchés ou les choquer ou là. Mafia, ma mafia. En plus, il te pousse à dévoiler ta voix. Samia ou là. Mais on va où? On va où? Oui, tout à fait. On va où? مي اون فا وين رايحين بهاد العمليه؟ وين رايحين دركا؟ هذه نجوى ولا وحده اسمها كريمه ولا وحده اسمها حكيمه ولا وحده اسمها صالحه المونت دون ان لايف ولا الفا دون ان لايف يا الديس كال بونس الكومونت تروحوا تقولوا راهي فلانه وفلانه وراهي ساميه سيان فوكونت. حسبي الله ونعم الوكيل وحسبي الله ونعم الوكيل وحسبي الله ونعم الوكيل. شوفي نجوى اختي برافو فحله وبنت فحله عمره ونص. ساميه انا سنغيت قلت لك انا خاطيني المشاكل بصح لو كانت ظلموني انا je ne comprends pas. Il y a des gens qui s'abonnent chez moi, je ne les connais même pas. ما نحتاجكم, j'ai pas besoin d'abonner. يا عباد الله راني بخدمتي وبداري الحمد لله. Il me reste 10 ans pour me reposer aussi d'origine de mes parents. Donc arrêtez, j'ai pas besoin de vos abonnements. خطيوني هذوك les abonnés, هذوك les faux comptes sans abonnés. Laissez-moi tranquille, j'ai pas besoin de vous. Ah non, c'est moi qui m'abonne. J'ai pas besoin d'abonnés. Les abonnés. Donc, arrêtez de vouloir vous abonner chez moi. J'ai pas besoin. هنيوني. Moi aussi je vais nettoyer mon compte. أنا je n'ai pas un compte professionnel. ماني حابة نربح منه دراهم ما والو. أنا حابة نربح 60 مرة فحلة. يقعدوا نهضروا في اللي je te jure je vais faire un grand nettoyage. T'as raison. Voilà. وشوفوا البنات اللي نحيها اللي ما نعرفهاش راني نحيها راح نقردي سالي كو جو كوني اللي يدخلوا معايا دائما. الباقي كل راح قاعدين يجيوني تاع زيرو ابوني هذوك. pareil. انا j'avais fait l'erreur, j'avais mis en public, j'avais mis en public, je l'ai mis en privé. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée là aussi. Et puis bon, voilà. Allez, au revoir. Au plaisir, Inch'Allah. Au plaisir. Inch'Allah. Au revoir. Merci beaucoup. شكرا. فوالا البنات راكم سمعتوا بودنيكم. وميرسي بوكو نجوى اختي نجوى. جو نسافي با سيت استوار. الناس راهي تحفر, الناس راهي تروح من تحت لتحت. يروحوا فلانه اكي فلانه راكي فلتانه جبدي روحك نفضحوك
نكشفوك، نديرو فيك، نعملو فيك. واش كاين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. واش كاين؟ واش كاين؟ واش كاين؟ شكون؟ لا ما نحيش. شوفوا البنات راني نعمل النيتواياج زينه شاويه. نو 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 نو، اللي باينين باينين. وما ساميه جو بارتيسيب با او لايف مي جو سوي دوبوي يوتيوب ان شاء الله اختي. شوفوا البنات سمحوا لي، راكم تشوفوا علاش خرجت. شوفوا علاش الهدف ما فهمتش. سميه روحي انت وقولي واش هو الهدف. شوفوا البنات، انا واعوذ بالله من كلمه انا، يعني لا كان شاهدين شهاده الحق قولوا. راني ندير في اللي لايف تاعي دو طون زون طون، ندير لا ميوزيك نشطح معاكم. لكن وحده مريضه ولا وحده مسكينه توفى لها انسان ولا مريضه، نخرجوا نديروا القران ونديروا الدعاء. يا اخي نديروا في الدعاء ونديروا في القران، نديروا دي لايف تاع لا كويزين. لي لايف مش تاع لا كويزين، تاع الشطيح. يا اخي ندخل ندير لايف نشطح شويه ونجي خارجه. داكور؟ اسمحوا لي، يعني ما نقدروش نسكتوا على الظلم، ما نقدروش نسكتوا، ما نقدروش نسكتوا على الحقره، ما نقدروش نسكتوا على عصابه راهي تتكون يهددوا في النساء، يحوسوا هما يهضروا، هما يديروا لي فوكونت، هما يدخلوا، هما يروحوا وين يحبوا، وهما يسبوا، وهما يعايروا. يدخلوا مع بعضهم ويخرجوا مع بعضهم. غماركي بيان، يدخلوا مع بعضهم ويخرجوا مع بعضهم. تلقاهم يتتابعوا، يتسرسبوا. كي تجي وحده يدخلوا 5 ولا 6، وكي تخرج وحده يخرجوا في 5 ولا 6 باللي فوكونت، ويروحوا عند الناس يسبوا فيهم ويعايروا فيهم. انا دخلوا عندي خطره ما خلاوليش في واحد اللايف، وليت نبلوكي فيهم. حسيت فيهم كل شفت الحل يجي يقرص. اني نقول الحل باش ما نقولش دبان. دبان حبالكم حشاكم دبان الزبل. داكور داكور. دونك فوالا، درنا شويه لا ميوزيك، نديروا شويه شطيح، نديروا ساعه ساعه غوسات، ساعات نديروا الدعاء اللي يكون مسكينه مريضه ولا عندها انسان مريض ولا عندها انسان متوفي لها، نقولوا خلي نديروا لهم شويه الدعاء شويه على وجه ربي. ما دخلنا شوفوا، ما دخلنا مشاكل ناس، ما جبدنا ناس، ما هدرنا في ناس، ما علقنا في ناس، ما سبينا ناس. ندخل عند ناديه وجازيه نقعد بالقدر ونبعث لي كومونتير بالقدر. ندخل عند شكون يا ربي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ندخل عند منيره ولا نسيمه ولا فلانه ولا فلتانه. حتى كي كانت المشاكل بيناتهم وقايمه بين الشكوره وبين منيره، نقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله كنت ندخل نسمع بالدوزيام كونت، باسكو راني قلت لكم منيره مبلوكيتني، نحب نسمعها حتى وبلا مشاكل نسمعها ونضحك. نقسم بالله العلي العظيم ما نكون مونتي وما نقول كلمه حق الرب العزيز. فوالا ساميه سي لا ميم سيناريو كو حمزه مون اختي. سي حمزه مون بيبي يدخلوا. شوفوا اني حبيت نفهمكم باش حدا شاويه صباح الخير. حبيت علاش بوركوا جي مي سو سوجي سور لا تابل. او ديبي قلت ما نهضرش، خلي حسبي الله ونعم الوكيل، خلي نوكل ربي وما نقول حتى كلمه. انا ليستواغ تاع نجوى البارح انا خدامه، سمعت باللي راهي نجوى مسكينه اللي تي اوبليجي تدخل نجوى في اللايف وتسمع صوتها وتبرر روحها وتبررني. ربي يحفظها وربي ان شاء الله يعطيها عمره وفحله. قلت معليش والله ما نهضر. خلي قالوا لها انت ساميه وتوي مانيبيولي باغ ساميه. علاش اختي؟ علاش تجبديني وانايا ما جبدتكش؟ وعلاش تهضري عليا وانا ما نهضرش عليكم؟ علاش تتبعوا فيا وانا ما نتبعش فيكم؟ تسالوني ما بقيتش نتبعكم. ما تسالونيش، ما ندخلش، ما تسالونيش. انا نعرف المراه الحره ونعرف المراه الحره كي تعود وحده ما تتبعكش ما تتبعيهاش. انا منيره ما تتبعنيش، انا نحب الهضره تاعها ندخل عندها. واحد ما يسالني، انا قلتها الصباح، انا قلتها ندخل باش نضحك. واحد ما يسالني. حتى في اليوتيوب ندخل نضحك ونجي خارجه، حتى في اليوتيوب ندخل نضحك ونجي خارجه. بصح هذه حكايه عاشور العاشر اختي. هذه شوفي ساره دبي، تكوني في خدمتك
tu es chez toi, tu fais ton live, tu parles de n'importe quoi. Dans mes lives, j'estime que je suis respectueuse. Je respecte les abonnés, je respecte الناس.